recogerlo. Lo que pasa es que yo salgo a las 3, pero me cogió el tráfico y todavía estoy por la calle. Pero estamos bregando lo de la casa, correcto. Correcto. Hi guys, welcome back to my channel. So I wanted to take some time to break down this call that I had with a seller this last week. This is a very motivated seller. He inherited this property. He doesn't want to do anything with it. This call is with someone from Puerto Rico, so this call is in Spanish, which is why I'm taking the time to break it down for you. Okay, so the first 3 minutes of this conversation, we are setting the tone for how this is gonna go. And so Puerto Rican sellers, because I'm Puerto Rican, I'm much more comfortable getting into that space where we can just go back and forth and not really feel like I'm being disrespectful. It is just much more in the culture to be a little bit more aggressive in negotiations, and so that's exactly what I did. The first minute, he was insisting on me seeing the property myself. I explained to him that I am not in Puerto Rico and I cannot be there myself. So we were trying to figure out ways for me to see the property without being there. He was very insistent on me looking at the property before I could even put in an offer on it. Okay, pero mi incomodidad es porque están encima de mí si no has visto una casa todavía. Bueno, por las fotos que vi, es algo que me interesa. Un área en la que estoy súper interesada. Y quiero meterme en esa área. Si no funciona, no hay ningún problema. Pero yo estoy tratando de traer una solución porque veo que pues tiene problemita que tienen las ofertas, pero la gente como que no se está comprometiendo. Y yo quería pues comentarte, pues, haciendo esa oferta que yo hice, esa es mi manera de comprometerme. Yo le mandé mensaje. Si él me puede mostrar la propiedad en video más tarde o mañana, perfecto. Pero hoy... Entonces puede ser que yo lo voy a llamar, o sea, vamos a dejarlo que ande un ratito a la playa y lo llamamos como a las 4:30. ¿Cuándo tú quieres pasar para ver la propiedad y yo coordino con él? Pues yo estaba viendo a ver si me lo podía mostrar por videocámara, por videollamada. ¿Se puede? Pero no quieres venir con las piernas tuyas y tú solo. Es que yo no estoy en la isla todavía. Yo no llego a la isla hasta el próximo mes. ¿Qué? ¿Nadie tiene tus ojos por aquí? Yo puedo mandar a mi mamá, lo que pasa es que yo no sé si ella puede ir mañana. Yo la puedo llamar y decirle, mira, tírate para allá, pero no sé cuándo ella pueda llegar de allí, entonces tengo que llamarla ya primero. After he kept insisting on me looking at the property, I kind of wanted to redirect the conversation and focus it on what I thought was very important, which is explain to him and just kind of clarify any questions as to what seller finance is. Pero esta llamada, yo espero poder por lo menos aclarar la duda de lo que es, pues tú sabes cómo funcionaría el financiamiento por dueño y cómo lo podemos movernos adelante. O sea, contestar preguntas, y si usted tiene alguna preocupación sobre eso, yo se la puedo contestar también. Está bien, ok, van a ver, si hacemos negocio, yo te pido, vamos a hacer negocio, tú me puedes dar los 100,000 de down y financiar el resto. No te puedo dar 100,000 down, lo más que te puedo dar son 20. This is a $165,000 property. He wanted $100,000 down, and he wanted to be paid off within a month. So by this point, more or less about the 3-minute mark on that call, we started to negotiate the down payments. He wanted $100,000, and we started to just go down from there because $100,000 is just too much. Pero yo te compro la propiedad, te puedo dar 20 y te puedo dar 20 de down. Te doy los pagos mensuales y te termino de pagar todo de cantazo en 12 meses o menos. Es que con 20 yo no vaya. Ok, pues, o sea, ok. Para que usted sería, si yo le diera 100 hoy, si yo le di 100 hoy, para que usted lo usaría este mismo mes. What would you do with that money that month? If I gave you $100,000 right now, what would you do with it? And he did not have any idea of what to do with it. He said, I don't know what I would do with the money yet. I guess I would maybe buy a car or, buy my friends and my family some things. And so that's when you kind of have to gauge where the conversation is going and how he's feeling. And what I felt is that he just wanted to have some sort of control or power over his say. He didn't really have a rush for the actual money. And so that's when you can open the floor to a lot more ideas and get creative with how you want to run this deal. ¿Para qué usted lo usaría? Para comprar un carro, para comprar de arreglar la propiedad de la abuela. Todavía no sé para qué gastarlo, fíjate, no tengo idea. Pues entonces no hay un rush para tener 100,000.
Eso significa que yo se los puedo dividir, yo les puedo dividir esos pagos en varios meses, esos pagos le entran de seguro y esa propiedad termina de ser paga en 12 meses. Así los pagos sean bajitos, porque lo que nosotros podemos hacer es, lo que nosotros necesitamos es tiempo para que nos llegue el dinero de cantazo y poder utilizarlo de las otras propiedades y poder utilizarlo y refinanciar, pagarle todo eso a usted de cantazo, mientras los pagos mensuales hagan sentido con lo que yo pueda hacer con la propiedad. O sea, yo le puedo dar 1.500, 2.500, 2.000 al mes, que eso le va a llegar a usted a su cuenta todos los meses de seguro. Y le puedo dar un pronto de 10 a 20.000, es lo más que puedo hacer. Pero los 165 los va a tener antes de que se acabe el año. O en 12 meses, digo, en 12 meses. After that, we started breaking down the numbers. He said the numbers don't add up. If you divide $165,000 in 12 months, which is what I told him we could pay him off in, is 12 months. You know, the numbers don't add up. He would have to give me like $14,000 payments every month. And so that's when I took over and I said, well, you know, that's not really the math that we're working with. We're going to be refinancing you out by the 12-month mark. So you're going to be receiving $1,500 to $2,000 payments every single month as just like an insurance, like, hey, we're still in business and you're still getting partially your money. And then by the end of the 12 months, then you will be refinanced out and given a chunk payment of $130,000. That's when he caught it and was like, oh, I get it. So you're gonna write that in a contract, right? That's when we started going over the contract and everything that it would include and how he would be protected. No va a ser, o sea, la matemática, y yo le puedo sacar la matemática de cómo lo pensamos hacer. Es que dentro de... ¿Perdón? La matemática personal, porque para comprarte un carrito, eso lo te yo doy, 20,000 pesos siempre le da. Ok. Imagínate por una casa. Sí, pero es que lo que le vamos a estar dando son pagos mensuales asegurados de entre 1.500 a 2.000, pero antes de 12 meses, toda la cantidad se va a refinanciar, lo que significa que usted va a tener $165,000 en su bolsillo dentro de 12 meses. Se hace un refinanciamiento y eso no tiene, o sea, usted no queda conectado a ese refinanciamiento. ¿Perdón? No suman los números, mi amor. Yo le puedo hacer la matemática porque no van a sumar con 12 meses. Si usted divide 165 en 12 meses, no va a dar, porque esa no es la matemática que estamos trabajando. Aquí nos estamos poniendo creativos. Aquí nos vamos a poner creativos. Y esto es lo que vamos a hacer. Si yo le estoy dando 1.500 a 2.000 mensuales al mes y le doy un pronto de 10 a 20.000, esa cantidad va a sumar alrededor de 28.000. Si usted divide eso en 12 meses, sí. Sin embargo, eso nos da tiempo a nosotros a que llegue nuestro proveedor privado de dinero, que él recaude los 160, o lo que resta, que son como $130,000. Y esos 330 se le dan de cantazo a los 12 meses. ¿Sí me entiende? O sea, esos 2.000 mensuales, lo que son es como una aseguranza de que nosotros seguimos en negocio, que la propiedad es nuestra, seguimos en negocio, seguimos aquí, hello, aquí están mis 2.000, pero al final de 12 meses se le paga un cantazo, de cantazo, $130,000 pesos. Y así es que se... En el contrato tú vas a poner en Correcto. Correcto. Yo me quedo con todo ese dinero o algo así. Así mismito es. Y entonces lo bueno es que, si usted dice, bueno, pero ¿y cómo yo me aseguro que ustedes van a hacer los pagos mensuales? La primera razón es porque nosotros no estamos en el negocio de perder dinero ni perder propiedades. La segunda, en el contrato se va a incluir que si nosotros llegáramos a perdernos un pago mensual, que no va a suceder, pero que si llegara a pasar porque me llevaron los extraterrestres o cualquier cosa, eso significa que la propiedad vuelve a su nombre, pero llega con todas las reparaciones, todo el embellecimiento, que usted puede ir a venderla por mucho más de lo que me va a vender a mí. Eso es si llegara a pasar, que no va a pasar, pero si llegara a pasar, básicamente usted estaría haciendo un double dipping. O sea que va, la vende y después si llegara a pasar, la vende de nuevo por mucho más, pero no va a pasar. Pero ese sería el peor escenario, ese sería el peor caso. Hay que aclararlo todo escenario, eso es más o menos lo que los chamaquitos están haciendo. Yo no sé qué ellos están haciendo, pero esto nosotros lo estamos haciendo aquí en Estados Unidos, lo hacemos demasiado. Y funciona. Ellos también están
Bueno, pero One of his biggest concerns was what would happen if you stopped paying, what would happen if you didn't give him my monthly payments. And that's when I brought up that in this contract we would state that he would get his property back plus all the value add, and he would go around and sell it again for more because of, you know, market appreciation and all of these things. And so he had previously had an experience with a rookie buyer, and they burned him on a deal that looked pretty much just like this one. And so he was very hesitant, and he said, well, you know, that's what they were trying to do, so how are you any different? No, pero la diferencia es que yo tengo experiencia. Que yo sé hacerlo, tengo los contratos, tengo el track record, si necesita referencias se las doy. Yo tengo experiencia haciendo esto, ellos están empezando. O sea que yo no lo voy aquí a coger, yo no estoy tratando de coger de pendejo, y el contrato usted lo puede revisar con su abogado. Cualquier cosita pues se resuelve. My response to that was, well, you know, I have experience, I have references, I have referrals, I have the contracts, I have a whole community backing me on this. You're gonna get your money, and it's all in the contract, and if you wanted to sue me, you could, but you won't because we're gonna have a great relationship. With seller finance deals and substitute deals, you're going to have to make sure that they're comfortable with you because it is a long-term relationship, and they're either comfortable with you or they like you or they don't, and then that becomes a very messy situation. Ok. Pues entonces, por ejemplo, si yo voy a dar 20 para una guagua, eso es imprescindible, no es necesario. Coño, para una casita por lo menos me tienen que dar 60, 80 de algo, yo me imaginaba. Pero por 20 te lo vuelvo a decir. No, bueno, pues 60 se pueden negociar, pero entonces no me puedes dar, pero entonces no me puedes dar interés. Tiene que ser a cero interés. Y son 165, no más de eso. Entonces podemos negociar los 60. Me interesa y me gusta tu estilo de tú sabes, como no es, you are aggressive and all that. But until you don't check the house, I don't want to talk to you. No hay problema. Está bien, pues. Por eso. Ok, pues sí. That's perfect. Sí, claro que sí. Pues entonces, mira, pues yo coordino con... Vamos a poner los diablos con Mike, Sí, claro. Y yo me atrevo para ganar. Pues sí, no, yo aprecio eso. Sí, pues vamos a chequear la propiedad. Yo voy a hablar con su primo. Entonces, hacer un tour. Yo mando a mi mamá para allá, que chequee la propiedad. Y entonces me responden las preguntas de que si hay tasación, si hay inspección. Yo tengo que hacer un estudio de título. ¿Perdón? Yo tengo una tasación del 2016, eso es lo que yo tengo. Del 2016, bueno. Porque lo único que necesitaba era para sacarle una información como de la instrucción de la propiedad para el chamaquito. No es porque la casa va a poder tasar, sino no porque la casa le faltan trabajo todavía también. Ok. Pues yo creo que eso puede funcionar. Si quiere, mándamela. Cuando yo chequee la propiedad, yo le pido todos estos documentos y podemos entonces ver los detalles. Nos vamos, cuando estemos un paso más cerca, tú sabes, yo sí, eso soltar un poco más de información. Claro, no hay ningún problema. Alguien, pues, comunícate, tener el teléfono a Julio, si no te lo contestado, tú sabes, tú me tiras para mí, mira, no me estás contestando, y yo Sí, está bien. Está bien, perfecto. Pues mira, muchas gracias, Luis, aprecio tu tiempo y pues poder escucharme y todo esto. Entonces seguimos moviéndonos para adelante. Yo hablo entonces con Julio y seguimos coordinando. Ok, muchas gracias. Que tenga lindo día. Bye. What happened? So, a note I would take from this call is to gauge your seller. Understand his speed, understand his aggression level, understand his speed of thinking, and just how he speaks, his tone of voice, and mirror that exactly. That is how you do that. That is how you get them to feel comfortable with you because they feel like they're dealing with someone like them.
And so the first time that I spoke to him, I was actually very soft, very slow, because I wanted him to understand what I was talking about and what I was trying to propose. And he actually thought, well, I don't know what you're trying to sell me, but I'm not trying to buy anything, I'm just trying to sell my property. And so he thought like that I was trying to sell him something. I guess I sounded very salesy, and that's when the second time around I actually decided to completely match him on this conversation. The second thing to note is you can be aggressive. Be aggressive when you need to be aggressive, and don't let them control the conversation. Understand when it is okay, understand when the whole conversation needs to have a certain aggression level that you need to match. That's exactly what I did on this call. I matched his aggression level. I cut him off because he would cut me off. I would talk over him because he would talk over him, and he would talk over me. But understand also how much to do it. You can't completely not let him speak. You can't completely not let him have his own thought process. So you need to gauge again how much you're going to do that, but do not be afraid of being aggressive in a call, because ultimately they want to talk to people, not a company, not an agent, not a representative. They want to talk to a person, and when you act like a person and act human, and they're having a regular conversation with someone that may be their friend, they're going to be a lot more comfortable. Last thing I learned is always follow up, and until your seller says, hey, please stop contacting me, I will probably block you, you still have a possible deal, you know, and you can still turn around and kind of explain to him or her a better way to understand what you're trying to say, and then they can give you that deal. But the money's in the follow-up. You have to keep following up until they say, hey, please stop. So that's super, super important. Alright guys, thank you so much for watching. If you have any questions about how this call went, about anything that the seller or I said, please leave that in the comments. Please subscribe, like, share. This is something that I'm going to be doing a lot more, because I understand that, you know, it's really important for everyone to know how to do this, especially if you're a Spanish speaker. How do you translate everything? How do you take what you learned in English and put it into Spanish? And I think this is going to be super, super valuable. I'll be working on that next time. Thank you.